बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिन पैगंबर का ज़िक्र करेंगे वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। जैसा नामवर बाप था उससे बढ़कर नामवर बेटा था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतें अता की थीं। अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया और आपको बादशाह बनाया। अल्लाह ताला ने हवा को आपका ग़ुलाम बना दिया था और लिहाजा आप महीनों का सफ़र लम्हों और सातों में तय कर लेते थे और अपने तख्त और लश्कर को जहाँ चाहते ले जाते थे। अल्लाह ताला ने सरकश जिन्नात को आपका मुती और फरमा बरदार बना दिया था। वो आपके ग़ुलाम थे, एक इशारे के मुंतज़िर रहते। वो आपके हुक्म पर महलात तामीर करते, किले तामीर करते, समंदर में डुबकी लगाकर कीमती पत्थर और मोती निकालते और हर तरह का हुक्म मानते थे। जानवरों की बोली भी आपको समझा दी गई थी, लिहाजा आप जानवरों की बोली भी समझ लेते थे और उनसे बातें कर लेते थे। मलके बिल्कीस के महल से उसका तख़त पलक झपकने से पहले लाने वाले अशख़ास आपके दरबार में मौजूद थे। इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने तांबे का चश्मा बहा दिया था, यानी तांबे जैसी सख्त धात को अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तरह बहने वाला सय्याल बना दिया, जो पानी के चश्मे की तरह जारी था और गर्म भी ना था, ताकि आसानी के साथ उसके बर्तन और दूसरी ज़रूरियात बना सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बर्री फ़ौज के साथ साथ अपनी बहरी ताकत को बड़ी तरक्की दी। उनका बहरी बेड़ा दुनिया का सबसे ताकतवर बेड़ा था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का भी ख़ास इल्म अता किया था। उन्होंने उनकी तरबियत की और तरबियत करने के बाद अपनी फ़ौज में ख़बर रसानी, ख़बर देने और सुराग रसानी का काम इंतहाई आला पैमाने पर लिया। इस तरह से गोया उन्होंने अपनी फ़ज़ाई फ़ौज यानी एयर फोर्स फ़ौज भी मुरतब कर ली थी। जब उनकी फ़ौजी क़ुव्वत में यह शानदार इजाफ़ा हुआ तो बजाय उस पर फ़ख्र करने के उन्होंने अपनी कौम को ये पैगाम दिया, लोगों, हमें परिंदों की बोली का इल्म भी हासिल हो गया है। ये हमारे ऊपर अल्लाह का खुला फ़ज़ल है। अब हमारा ये हक़ है कि हम अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार बने और उसके सबसे बढ़कर अताअत गुज़ार बने। उन्होंने अपनी अज़मत और शौकत को बराबर अल्लाह ताला का फ़ज़ल करार दिया। इरशाद इलाही है, फरमाया, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। इससे पता चलता है कि परिंदों के अंदर भी बोलने और समझने की सलाहियत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन हम उसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। इसी तरह से कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी चरिंद परिंद हैं सब हमारी ही तरह अलग अलग उम्मतें हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की बोली का ख़ास इल्म अता हुआ था। जिनको ये इल्म नहीं मिला, यानी आज के साइंटिस्ट, वो भी ये जानते हैं कि जितने भी हैवानात हैं सब अपनी नफ़रत हो, मोहब्बत हो, खुशी हो, गम हो, फ़िक्रमंदी हो और अपने दूसरे जज्बात को भी बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। जो लोग किसी मकसद के तहत इन जानवरों की तरबियत करते हैं वो इनकी आवाज़ों को इसी तरह समझते हैं जिस तरह हम इंसानों की आवाज़ों को समझते हैं। मसलन चींटी के बारे में ही हम पढ़ें तो इंसान दंग रह जाता है कि बड़े जानवर तो बड़े जानवर, नन्ही सी चींटी के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो दानिश, जो जहानत, जो होशियारी, जो फ़हम फ़रासत रखी है वो ऐसी है कि उससे इंसान भी बहुत कुछ सीखता है। आज हम कुत्तों से सुराग रसानी और जासूसी के सिलसिले में जो काम लेते हैं, क्या वो कम हैरत अंगेज़ हैं? जब हम इन जानवरों से ये सारे काम ले सकते हैं तो अल्लाह ताला ने अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का ख़ास इल्म दे दिया तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक फ़ौज की परेड का ज़िक्र है, जिस परेड में उनके पास जिन्नात होते थे, इंसान होते थे और परिंदों पर मुश्तमिल होती थी।
ایک دفعہ اسی طرح سے وہ اپنی پریڈ لے کے جا رہے تھے، اور جب ان کی پریڈ مارچ کرتی ہوئی چونٹیوں کی وادی میں پہنچی تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجیں تمہیں پیس کر رکھ دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چونٹیوں کے متعلق سائنس نے جو حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، اس سے ایک عام آدمی بھی اگر ان کے کسی بڑے گروہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کے فوجی نظام اور فوجی ڈسپلن کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ پوری فوج ایک کیپٹن کی قیادت میں مارچ کر رہی ہے۔ گروہ کے دونوں جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ان کے رضاکار اور اسکاؤٹوں کی ایک لائن ہوتی ہے جو حدود کے اندر مستقل جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ نگرانی کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ جو ہی ان کو کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے حدود کے اندر اس گروہ کو آگاہ کر دیتے ہیں، اور پھر گروہ اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ منظر خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جب ان کا کوئی قبیلہ مستقل طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اپنی تمام غذائی ذخیرے اور اپنی اولاد اور اپنے انڈے اٹھا کر ہجرت کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی بچپن میں اس ہجرت کو غور سے دیکھا ہوگا۔ چونٹیوں کے یہ کارنامے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ان کے جن عجائبات کا انکشاف کیا ہے اس کے بعد تو کسی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ بھی جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہماری ہی طرح امتیں ہیں۔ چونٹیوں کی بعض قسمیں ہماری ہی طرح بعض جانوروں کو پالتی ہیں اور ان کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ اپنے لیے کھیت بناتی ہیں اور ان میں بیج بوتی ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس کو تہخانوں میں محفوظ کر دیتی ہیں۔ چونٹیوں کی باقاعدہ فوج بھی ہوتی ہے جو مخصوص افسروں کی کمان میں دشمن پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں تربیت اور ٹریننگ کا باقاعدہ نظام ہے۔ غرض وہ ساری خصوصیات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بس صرف شکل و صورت اور درجے کا فرق ہے۔ سائنس کی تحقیقات نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے ان کی بے شمار قسمیں مختلف علاقوں اور زمینوں میں پائی جاتی ہیں، جن میں خاموش رہنے والی اور آوازیں نکالنے والی ہر قسم کی چونٹیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اسی طرح سے ان کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور یہ علم ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے چونٹی کی یہ بات سنی تو فوراً اللہ کے آگے جھک کر دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے کہ میں اتنی نعمتیں دیکھ کر کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ہر نعمت اور صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمجھتے تھے، اپنا کارنامہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس قصے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نعمتیں ملنے پر انسان کو اکڑ اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔